ज्येष्ठाय नमः कनिष्ठाय नमः। सबु अपा भाई हृदय भितरे जो आत्मा पुरुष लुकायित भाव अछंती से सबु आत्मा पुरुषों को मोर प्रणाम। करुणामयी मां परम पूज्य श्री अरविंद आजिर पवित्र दिवस द विक्ट्री डे बोली आमे जहा को पालन करुछु से अवसर रे मु समस्तंक पाई मां निकट रे कृतज्ञ। आजिर विषय द मदर्स वार मु श्री अरविंद ऑन हिमसेल्फ बुक रो गोटे स्टेटमेंट प्रभुंकर पढ़ुची। I affirm again to you most strongly that this second world war is the mother's war. You should not think of it as a fight for certain nations against others or even for India. It is a struggle for an ideal that has to establish itself on earth in the life of humanity. For a truth that has yet to realize itself fully and against a darkness and a falsehood that are trying to overwhelm the earth and mankind in the immediate future. जुलाई 29, 1942 मसीह प्रभु यही कोटटी तांकर श्री अरविंद ऑन हिमसेल्फ बुक रे कहिसंती। तार ओडिया अर्थटा हला एक आश्चर्य कथा तुम मान को जणाई देबाकू चाहे जे एही द्वितीय विश्वयुद्ध होउची मांकर मां चाहिबारे ही एही युद्ध हेउची एवं मांकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे ही हेउची। एही युद्ध केवल देश देश भीतर नुहे किंबा केवल भारत पाई नुहे बरं ए पृथ्वी पृष्ठ रे एक आदर्श प्रतिष्ठा पाई मांकर प्रयास। एही सत्य हेउची अंधकार और अज्ञान उपरे विजय प्राप्त करी एही पृथ्वीवासी को एक नूतन जीवन प्रदान करिवा। तेणु आजी आमे जहा किछि दुख कष्ट जंत्रणा भोग करूछु तार मूल कारण होछि हमर अज्ञानता एवं सेही अंधकार और अज्ञानता पृथ्वी पृष्ठ दूर करबा पाई मां एवं श्री अरविंद तांकर समग्र जीवन को अतिबाहित करथिले। सावित्री प्रभु कहउचंती पेन इज द सिग्नेचर ऑफ इग्नोरेंस। आम भितरे जो अज्ञानता सब रही एवं से अज्ञानता जो आमे दुख जंत्रणा भोग करूछु अर्थात आमर दुख जंत्रणा भोग करिवार मूल कारण होछि आमर अज्ञानता। तेणु ए अज्ञानता और अंधकार को दूर करबा पाई मां एवं श्री अरविंद तांकर जीवन काल भितरे अनेक तत्व अनेक तथ्य अनेक मार्ग आम पई रखी जाइछंती। वास्तविक मां और श्री अरविंदकर ए जो महत आकांक्षा ताको किए बुझी परिबो? साधारण मनुष्य पक्षर तो यह असंभव मने हेले भी कथाटा किंतु सत। They were born by the virtue of the divine. सेमाने केवल सेतिपाई ही जन्म ग्रहण करिसंती जे ए समग्र पृथ्वीरु अंधकार दुख जंत्रणा कष्ट को दूर करबा पाई। आगामी अनेक वर्ष जाए इतिहास कहिबो जे मां और श्री अरविंदकर कथा वाणी उपदेश और मानव समाज को शिक्षा। सावित्री रो दुई धाड़ी मोर मन पड़े ए प्रेयर a masterate, a king idea can link men's strength to a transcendent force. गोटे प्रार्थना एक महत्तर कार्य और एक सर्वोत्तम चिंता मनुष्य को दिव्य शक्ति सहित जोड़ी पारे। कारण मनुष्य जेतेबेले दिव्य शक्ति सहित जोड़ी हबो सेतेबेले ही जाई ता भितरे थिबा अज्ञान अंधकार रूपी की राक्षस मानकर मृत्यु हबो। से पर्यंत से अज्ञान अंधकार राक्षस मानकर मृत्यु हब ना। तेणु गुप्त कथाटी है जे दिव्य शक्ति सहित मनुष्यर जो जोड़ी हेबार जो प्रक्रिया
এই প্রক্রিয়া কেবল মাଙ୍କ দ্বারা ହିଁ সম্ভব ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀର ସେଇ ଲାଇନ୍, she is the golden breeze, the wonderful fire, the luminous heart of the unknown is she। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସେତୁ ପରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସକଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମା ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଘଟଣା ମାଙ୍କର ପ୍ରେୟାର ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାଟି ପୁରା 13 ବର୍ଷ ବୟସ ସରିବା ଯାଏଁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଥାଏ। ରାତିରେ ମା ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବେଡ୍ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରୁ ସତ୍ତାଟିଏ ବାହାରି ଘର ଉପରକୁ ଯାଉଥାଏ। ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଏପରିକି ସମଗ୍ର ପ୍ୟାରିସ ସହର ଉପରକୁ ଯାଉଥାଏ। ମାଙ୍କର ସତ୍ତାଟି ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଥାଏ ମାଙ୍କ ଶରୀର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ତଳକୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବି ଆସୁଥାଏ। ମା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକଟି ବୃତ୍ତାକାରରେ ସମଗ୍ର ପ୍ୟାରିସ ସହରକୁ ଆବୃତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସହରର ନାରୀ, ପୁରୁଷ, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ନିଃସହାୟ, ଦୁର୍ବଳ, ରୋଗୀ ଓ ନିରାଶ୍ରିତ ମାନେ ଆସି ମାଙ୍କ ପୋଷାକ ଆଢୁଆଳରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ମିନତି ଜଣାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କାରଣ ମା ଯେତେବେଳେ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସେତିକି କ୍ଷମତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥାଏ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସେତିକି ସରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରା ଦିନ ଭାବି ଭାବି ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲୁଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ 13 ବର୍ଷ ସରିବା ଯାଏଁ ପ୍ରତିଦିନ এই କଥା ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଟ୍ରୁ ଲାଇଫ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଟ୍ରୁ ଲାଇଫ୍। 13 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅଟିଏ ଏପରି ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସେତିକି ଅସମ୍ଭବ ବି ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଗଲା ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି between 11 and 13 a series of psychic and spiritual experiences revealed to me not only the existence of God but man's possibility of uniting with him, of realizing him integrally in consciousness at action, of manifesting him upon earth in a life divine। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 11 ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ ଯେ ଦିନ ଆସିବ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତ ହେବ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଇ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାର ଚିତ୍ର ମା 11 ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିଶନ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ମିଶନ କେବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ପୁରା 13 ବର୍ଷ ବୟସ ରାତ୍ରିର ସେହି ଘଟଣା ବହୁଳ ଭିତରେ ମା ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ଆସି ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିଶନ ପାଇଁ କେମିତି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ତା ବିଷୟରେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମା ବି କହନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ମା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବି ଥିଲା ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା 1914 ମସିହା
मार्च मास 29 तारीख रविवार अपराह्न 3:30 समय माँ अनुमति नहीं आसी थांती श्री अरविंद को देखा करबा पई पंडिचेरी एवं माँ जिते पंडिचेरी श्री अरविंद को देखिले जो मुहूर्त रे देखिले सेतेबेले तांकर आश्चर्यर सीमा और रहिला नहीं से भाव विहल भाव गदगद होई ओ यू आर माय लॉर्ड कही प्रभु को पाद तले पड़गले प्रभु को प्रणाम कले प्रभु को पाद तले बसी माँ तांकर 11 ରୁ 13 वर्ष बयस रे जहाँ सब घटना सब घटीथिला ता विषय सब वर्णना कले एवं कथबार्ता जहाँ हेले तार परिणाम स्वरूप तार नेक्स्ट डे माँ कहउचंती it matters little that there are thousands of beings plunged in the densest ignorance. He whom we saw yesterday is on earth. His presence is enough to prove that a day will come when darkness shall be transformed into light and thy reign shall indeed be established upon earth. Prayer and meditation रे माँ एटा लिखिचंती तार उड़ियाटा हला हजार हजार लोक घन अंधार भितर थिले भी यह सेते बेसी गुरुत्व विषय नुहे गतकाली आमे जहां को दर्शन कले तांकर उपस्थित ए पृथ्वी रे ही यथेष्ट कारण तांकर उपस्थिति दिने पृथ्वीर अंधकार उपरे विजय प्राप्त करिवार प्रमाण करिदेब एवं ता आलोक रे रूपांतरित हेबो वास्तव रे एही पृथ्वी रे दिव्य शक्ति ही राजत्व करिवो एवं ए जो कथा मांगर सही कथा एते निश्चित भावे हमको लागे प्रभु सावित्री रे सही कथा कहउचंती ही हु हैज चूजन इन्फिनिटी हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी भगवान एवं भगवान जहाँ को निर्वाचित करती से दुई होचंती गोटे मुद्रार दुई पाख पटी एवं जो माने भगवान कार्य करती से माने भगवान द्वारा प्रथमे निर्वाचित होता तेणु ए जो दुई पाखरु कई तांको अलग करिपारिबे नाही सही वर्ष एप्रिल 1 रे मां कहउचंती द न्यू पीरियड दैट इज ओपनिंग अप अहेड ऑफ अस द कन्वर्जेंट रोड्स हैव जॉइंड मैथमेटिक्स रे कन्वर्जेंट कहिले जे दुईटी गोटिए पॉइंट रे दुईटा लाइन मिसिबो मीटिंग पॉइंट तेणु गोटे दुईटी रास्ता अच्छी जो रास्तार की शेष जना नहीं किंतु दुईटी रास्ता जिते गोटे जगार मिसे ताको कहती कन्वर्जेंट लाइन्स बोली कहती जदि न मिसिला ताको कहती डाइवर्जेंट लाइन्स बोली कहती एवं मांकर जो रास्ता जो पथ श्री अरविंदर जो पथ प्रथम देखारे जहाँ साक्षात जहाँ प्रथम साक्षात जहाँ प्रभु एवं मां भीतर आलोचना हला जना पड़ा जे दुई जनकर रास्ता होची एक दुई जन होचंती वन कॉन्शियसनेस एंड टू डिफरेंट सोल एवं सही कथा जे दुई जनकर कथा दुईटी रास्ता जो गोटे पॉइंट रे मिसिला दैट इज द कन्वर्जेंट रोड्स जहाँ माँ चिंता करी आसुथिले ताहा भी प्रभु श्री अरविंद चिंता करुथिले एवं अति दूर रास्ता दुईटी आसी गोटे बिंदु रे मिलित हला एणिके एक नुआ समयर आरंभ होई गला बोली माँ से दिन दृढ़ निश्चित भाव में घोषणा करथिले 1914 जितेबले श्री अरविंद सहित मां साक्षात हला सेतबेले माँ गोटे प्रश्न पचारिथिले प्रभु को वेदर दे वुड ह्यू आउट द पाथ इन द जंगल देमसेल्व्स फास्ट एंड देन लेट द अदर्स फॉलो और वेदर ऑल वुड गो फॉरवर्ड टुगेदर तेणु जो रास्ता आमको जीवार अच्छी दुहे ताकू आमे प्रथमे जीवा तापर अन्य मानकु जीवा पई एलाउ करबा ना समस्त को सांगरे नेगिरे जीवा ए जो प्रश्न प्रथम देखारे माँ श्री अरविंद को पचारि थिले तार उत्तर स्वरूप श्री अरविंदर निर्देश रे 1926 मसीह 24 जन साधकों को नहीं पंडिचेरी आश्रमटी आरंभ होइतिला एवं तार उत्तर जहाँ भी अच्छी ता आमे माने समस्त जानिछु एवं सही उत्तर पाइबा पाई आश्रमर समस्त दायित्व मां न्यस्त करागला श्री अरविंदर मूल लक्ष्य थिला ए पृथ्वी पृष्ठ सुपरमेंटल फोर्स को अवतरण कराइबा तेणु मां समस्त दायित्व आश्रमर नहीं
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଧନା ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସକୁ ଅବତରଣ କରାଗଲେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହଟି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧନା 1935 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାଧନାରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ 1938 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ। ଡାକ୍ତୁ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ମା ଜାଣିପାରିବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କେଡି ସେଥନା ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି 3 ଜଣ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କେଡି ସେଥନା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଥିଲେ, something great and decisive action has been expected to come and you should come back early। ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସି ଆମ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ you should come early। ମା ତାଙ୍କୁ କେଡି ସେଥନାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ସେଇ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦର୍ଶନ ଡେ ଥାଏ। ବାହାରୁ ବହୁତ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ଦେଶ ଭିତରୁ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରୁ, ଏପରିକି ସୁଦୂର ଆମେରିକାରୁ ବି। ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ମାନେ 22 ତାରିଖ ସରିଯାଉଛି, 23 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ରାତି 2ଟାରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି I could not believe what I saw। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡିଭୋଟି ମାନେ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କେତେ ଡିଭୋଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାଘ ଛାଲ ଆଣିଥାନ୍ତି। କାରଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଆସନ ହଉଛି ବାଘଛାଲ, ତେଣୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେଇ ବାଘଛାଲ ଆସନ ଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁମରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ 2 o'clock ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ ବାଥରୁମ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯିବା ପରେ ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଘଛାଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଡରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏମିତି ସେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅକଲ୍ଟ ୱେରେ, ଅକଲ୍ଟ ପାୱାରରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ମା এবি ପୁରାଣୀକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମଣିଲାଲ ଆଶ୍ରମରେ ଥାନ୍ତି। এবି ପୁରାଣୀ ମଣିଲାଲକୁ ଡାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମା ଆମେରିକାରୁ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆଉ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଡାକିଥାନ୍ତି ଏବଂ 5 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସରିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ରାଇଟ୍ ଲେଗର ଥାଇ ବୋନଟି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା 1938 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ରାତି 23 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ, ଏହି ଘଟଣାଟି ପଛରେ କେବଳ ସେଇଦିନ ସେଇ ଘଟଣା କଥା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭ୍ରି ଦର୍ଶନ ୱାଜ ଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଏଫାୟାର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଫର ମି। ଏବଂ ମା ଥରେ କହିଥିଲେ ଏ ଟାଇଟନ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ବର୍ନ ଟୁଗେଦର ୱିଥ ହର ହୁଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏମ୍ ୱାଜ ଟୁ କାଉଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସି ଡିଡ୍ and if possible to eliminate her। ମା କହୁଛନ୍ତି ମା ଯେଉଁ ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଦିନ ଏକ ରାକ୍ଷସ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ କି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏମିତିକି ମାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏହା ମା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1934 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି କହୁଛନ୍ତି there is usually a descent at a darshan time but there is also a great opposition to the descent at these times। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଜୁଆଲି ସାଧାରଣତଃ ଦର୍ଶନ ଦିବସରେ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରେ ଏବଂ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଅପୋଜ କରନ୍ତି, ବିରୋଧାଭାସଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି।
टॉक्स विथ श्री अरविंद वॉल्यूम 1 रे श्री अरविंद कहउचंदी पुनी कहउचंदी द हॉस्टाइल फोर्सेस हैव ट्राइड मेनी टाइम्स टू प्रिवेंट थिंग्स लाइक द दर्शन बट आई वाज सक्सीडेड इन वार्डिंग ऑफ ऑल देयर अटैक्स एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट टू माय leg happened. I was more occupied with guarding the mother and I forgot about myself. I did not think the hostile would attack me. There is a stage in yogic advance when the least negligence will not do. That was my mistake. प्रभु कहउचंदी जे सबु दर्शन दिवस रे हॉस्टाइल फोर्स माने विरोधी शक्ति माने अटकेबे को चेष्टा करंती जो उच्चतम शक्ति पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करे एवं प्रभु तांकर समस्त शक्ति प्रयोग करी से हॉस्टाइल फोर्स मानू विताड़ित करती किंतु थरे विताड़ित कले भी प्रति थर जितेबाला दर्शन दिवस आसे प्रति समय से हॉस्टाइल फोर्स माने आसंती एवं काले से हॉस्टाइल फोर्स द्वारा मांकर किसी असुविधा हेबो कारण मां को जो आश्रम दायित्व दि जाइछि से दायित्व भितर अनेक साधक साधिका अछंती तेणु मांकर काले असुविधा हेबो सेथिपई प्रभु सदा व्यस्त थांती जे से हॉस्टाइल फोर्स मानकू दूरीभूत करबा पाई किंतु प्रभु निज कथा भूली जाइथानी श्रीरंग कहउचंदी आई डिड नॉट थिंक द हॉस्टाइल वुड अटैक मी मते से माने आक्रमण करिवे ए कथा मु भाबी नथिली दैट वाज माय मिस्टेक मु जदि मो विषय टिके चिंता करिथांती तेबे सेमाने मते आक्रमण करि नथांते एवं श्री अरविंद कहउचंदी जे योगिक एडवांस जेतेबेले हेउ थाए जड़े जोगी जेतेबेले तार रास्ता रे तार पथरे अग्रगति होताए साधारण अति छोट भूल भी ताकू बड़ रूप रे कष्ट सहबाकू पड़े योगिक एडवांस व्हेन द लीस्ट नेग्लिजेंस विल नॉट डू दैट वाज माय मिस्टेक बोली प्रभु कहउचंदी पुनी मां कहउचंदी द अटैक ऑन श्री अरविंद मस्ट हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय और एट द इंस्टिगेशन of one of the very dark gentlemen, the Lord of falsehood himself. मां कहउचंदी प्रभुଙ୍କ ऊपर जो आक्रमण हला से आक्रमणटी इंटेंशनली करा जाइछि एवं सेटा किए करछि ना ए डार्क जेंटलमैन ता ना मां देछंदी लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड हिमसेल्फ एवं से लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड जे से होचंदी हिटलर एवं सेही हिटलर गोटे एमती गोटे शक्ति थिला जहार शक्ति केवल तार अकल्ट पावर द्वारा ही से ताको अख्तियार करथिला प्रति रात्रि रे हिटलर तार अकल्ट पावर रो साधना करे अकल्ट फोर्स को नहीं तार समग्र राति बितुथाए एवं तापर दिन से तार युद्ध हत्या ए सब भितरे व्यस्त रहथाए तेणु से जो अकल्ट पावर जो फोर्स थिला से फोर्स केवल एमती घटना सब घटाइबा पई जो प्रस्तुत थिला मां ताको कहउचंदी द लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड अक्टोबर 1938 मां तांकर पो आंद्रे पाखकू एक चिठी लिखिथिले मां लिखिथिले हिटलर इज ए चॉइस इंस्ट्रूमेंट फॉर दीज एंटी डिवाइन फोर्सेस व्हिच वांट वायलेंस ऑफ इविल्स एंड वार For they know that these things delay and hinder the action of divine forces. That is why disaster was very close, although no human government consciously wanted it. But there was to be no war at any cost, and this is why war has been avoided for the time being. कारण से समय जो क्षुद्र क्षुद्र शक्ति माने सब पृथ्वी पृष्ठ जागृत होते 1938 मसीह सेमानक भितरे युद्धर वातावरण टी ऑलरेडी तैयारी हो सारी किंतु मां तांकर पुओं को कहउचंदी जे एट एनी कॉस्ट प्रेजेंट सिचुएशन रे माने 1938 मसीह रे युद्ध वर्तमान समय आरंभ होबार कौन प्रश्न नाही एवं जहाँ सब घटना दुर्घटना सब घटुची तार मूल कारण होची हिटलर एवं हिटलर जो एंटी डिवाइन फोर्स रे तार जो सत्ता तैयार होईची से एंटी डिवाइन फोर्स डिवाइन कर जो कार्य वर्तमान चली डिवाइन कर कार्य कहले श्री अरविंद तपस्या जे सुप्रामेंटल फोर्स यही पृथ्वी पृष्ठ अवतरण वायुमंडल अवतरण करिवो तो ये जो डिवाइन वर्क चली डिवाइन वर्क को बाधा सृष्टि करने
आंटी डिवाइन फोर्स रूप से हिटलर यही पृथ्वी पृष्ठ में जन्म नहीं से जहाँ भी हो एट एनी कॉस्ट वर्तमान समय युद्ध होबार कौन संभावना नहीं बोली माँ दृढ़ भाव में पुओं पाखक चिठी लिखिले। टॉक्स विथ श्री अरविंद रे नीरज ब्रण कहते वर्ल्ड वार सेकेंड इन 1939 रे जब आरंभ होला तार एक वर्ष आगर होता अति अधिक नवंबर 23 घटनार 2 सप्ताह पर भी हो पारि था। डिसेम्बर 14 1938 रे नीरज ब्रण प्रभु को पचारि डिड यू स्टॉप वार द लास्ट टाइम मीन्स नवंबर 25 1938 डिड यू स्टॉप वार द लास्ट टाइम देयर वाज ए चांस ऑफ इट। श्री अरविंद उत्तर में कहले यस वार वाज नॉट फेवरेबल एट दैट टाइम युद्ध से समय उपयुक्त समय नथिला युद्ध होगा 1938 मसीहा कथा युद्ध आरंभ होती 1939 कारण हूँ जे विवर्तनवादर उपसंहार हूँ सुप्रामेंटल फोर्स। श्री अरविंद कहते जे सुप्रामेंटल फोर्स हूँ जे शेष शक्ति दिव्य शक्ति जी पृथ्वी पृष्ठर अवतरण कले ए समग्र विश्व ए समग्र पृथ्वीर जनमानस एक दिव्य जुग स्थापन हम। तेणु विवर्तनवादर उपसंहार हूँ सुप्रामेंटल फोर्स पृथ्वी अत्यंत आवश्यक मनक माओ श्री अरविंद सेकेंड वर्ल्ड वार रे एक्टिव पार्टिसिपेट करने को चाहूले एवं समस्त चेष्टा माँ प्रभु भावी जे जदि सुप्रामेंटल फोर्स पृथ्वीर वायुमंडल को स्पर्श करे तेरे कौन से आश्चर्यक शक्तिर प्रभाव में द्वितीय विश्वयुद्ध निश्चित भाव पृथ्वीर मंगल आड़ को ही नहीं जीव एवं माँ श्री अरविंद जहाँ चिंता करते जहाँ चाहूले ताहा ही देला एवं से एक्टिवली चाहूले कहीं ना डिवाइन फोर्स जहाँ करने को चाहूँगी ताहा हेबा सुनिश्चित एवं जो विरोधी शक्ति माने अछंती से माने जहाँ प्रतिहत करने चेष्टा करुछंती तांकु समूले मूलोत्पाटन करिवार जो लक्ष्य से लक्ष्य को पूरण करने माँ एवं श्री अरविंद सेकेंड वर्ल्ड वार रे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को चाहूले। फेब्रुआरी 1939 रे माँ और श्री अरविंद पृथ्वीर समस्या विषय आलोचना करते श्री अरविंद गोटे रिपोर्ट करते द प्रोब्लेम इज टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम डोमिनेशन बाय असुरिक फोर्सेस इट वुड बी आयरफुल टू बी रूल्ड बाय द नाजिस एंड फासिस्ट देयर डोमिनेशन विल लेट लूज ऑन द मैनकाइंड व्हाट आर कॉल्ड द फोर पावर्स ऑफ हेल। माँ और श्री अरविंद कथा होचंदी जे नाजी बाहिनी एवं फासिस्ट ये जदि ये पृथ्वी को राजत्व करेंगे तेबे ए समग्र संसार एक नर्कर परिणत हो हेल पावर्स ऑफ हेल नर्कर परिणत हो एवं ता भितर कौन कौन थी फोर पावर्स ऑफ हेल नर्कर जो चारि शक्ति रहिबो से चारि शक्ति है ऑब्स्क्यूरिज्म फॉल्सहुड सफरिंग एंड डेथ ये जो चारोटी पावर नर्कर तार राजत्व ही यही पृथ्वी पृष्ठ चलो बोली माँ एवं श्री अरविंद जहाँ आलोचना करुले श्री अरविंद रिपोर्ट करते आउ सफरिंग एंड डेथ मीन्स द हॉरर्स ऑफ द वार। उधर जड़े साधक आश्रमर तांकर रेमिनिसेंस बोली गोटे पुस्तक से लिखिछंती ता भितर से कोट करछंती जे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार व्हेन श्री अरविंद स्टिल गेव हिटलर ए 50-50 चांस of becoming the ruler of the world, the lord of falsehood often came to the mother to boast about all the troubles and defeats he was inflicting on the allies. The mother herself has said that she and the Asura often met and conversed with the one another. After all, she said, I am his mother, and there is a very profound relation. For who else but she had emanated him and his three companions जड़े होचंदी हिटलर आउ 3 जन तांकर कंपानियन थिले समस्तंकर कैरेक्टर होची गोटे प्रकार अन्य 3 जन हले मुसलिन स्टालिन आउ चर्चिल एवं हिटलर ये जो चारि शक्ति चारि असुर बोली माँ कहती ये चारि असुरंकर प्रभाव सही द्वितीय विश्वयुद्ध समय समग्र पृथ्वी को
କବଳିତ କରି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି who else was responsible for the manifestation as it is? ଯେଉଁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନifestation ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହବ? There is nothing but that means supramental force manifestation. There is nothing but that, and she was that in its creative aspect. ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା ଉଦ୍ଧର ଜଣେ ସାଧକ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଟଲରକୁ 50-50 ଚାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ହିଟଲର ଯେଉଁ ଅକଲ୍ଟ ପାୱାରକୁ ସାଧନ କରିଥିଲା ସେଇ ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ହିଟଲର ଯେଉଁ ସାଧନା ସେ କରୁଥିଲା ସେଇ ସାଧନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କାରଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏକା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ 50-50 ଚାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ହିଟଲର ଜିତିଯାଏ ତେବେ ତାର ଯୋଉ ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି it can be converted into the divine power so that it will be helpful to the human being. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ହିଟଲର ଜିତିଯାଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପତନ ହବ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥାରେ ପ୍ରଭୁ ହିଟଲରଙ୍କୁ 50-50 ଚାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ବି ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର ଥିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର ହିଟଲର ଅକଲ୍ଟ ପାୱାରଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା। କାରଣ ଅକଲ୍ଟ ପାୱାରର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଲା ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ, କ୍ଷତି କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ହତ୍ୟା କରିବ, ଏହା ଥିଲା ଅକଲ୍ଟ ପାୱାରର କାମ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଯାଏ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ହିଟଲର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ଶକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଦେ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଦେ ଆର୍ ମିନ୍ସ ଦି ଫୋର୍ ଅସୁରସ୍ ମୁସଲିନ, ଷ୍ଟାଲିନ, ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଆଉ ହିଟଲର। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଦେ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। But who can stop the manifestation of who can stop the supramental manifestation? ତାକୁ କେହି ହେଲେ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନifestation ଯୋଉ ହବ ଯଦି ମୁଁ ତାହା ନିଜେ ମା କହୁଛନ୍ତି and she was that means this is supramental manifestation and she was that in its creative aspect। ଯୋଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନifestation ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିସ୍? ତେଣୁ ମା ଏହା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନifestation ଯୋଉ ହବ ତାକୁ କେହି ହେଲେ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ତାହା ତେବେ କୌଣସି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ସେ ପରିଣାମର ସ୍ୱରୂପରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମା 4 ଅସୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 4 ଶକ୍ତି ଏବଂ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସନ୍ଦେହ ବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ରହିଲେ ଏ ପୃଥିବୀଟା ଏକ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ତାହା ହେବା ପାଇଁ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆକ୍ଟିଭଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଖବର ଟିକନିକ ଭାବରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ହିଟଲର, ଚର୍ଚ୍ଚିଲ, ମୁସଲିନ ଆଉ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖି ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁପରି ଉପକାର ହେବ, ଯେଉଁପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେଇ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ମାଙ୍କର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର
ଯେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅମୀମାଂସିତ ଭାବରେ ରହିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏ ଚାରି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ପତନ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେହି ଫଳ ପ୍ରଦାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ ୱାର ଅଫ୍ ଦି ମଦର ଅର୍ ଦି ମଦର୍ସ ୱାର। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, କେତେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ତାହା ଆମର ହିସାବ ଭିତରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ, ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ବୁଝିଥିବା କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? ହି ଇଜ୍ ଏଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଦି ଓସେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ଇନଫିନିଟି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାବଳୀରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାର ମୂଳ ଆଧାରଟି ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ମାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? ମାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମାଜିନେସନ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବଂ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେଇ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।